सामान्य गोटाए नारी होई ए सेनाध्यक्ष गालको थपड़ मारी चलीगला ए सेनाध्यक्ष कथा को प्रत्याख्यान करी गोटाए चंडाल पिलार हाथ धरी चलीगला से चंडाल सहित असह्य असह्य ए अपमान मैं अपमान नेबी ताहारी ठारो चरम प्रतिशोध ओहो ओहो चरम प्रतिशोध आउ अच्छी जे खाइब हे गला तिथिरे से टकी मानसी से मनुआ को विवाह करी सारिलाणी ओती भात कौन देखिब दान दक्षिणा कौन देखिब टका पूरा बर बेश होई ता दांड तुलुचैब आउ अच्छी जे बापा खाइबू कौन कहल गेंडू गोसाई से साधव कन्या मानसी मनुआ चंडाल को विवाह कर सारी विवाह करी सारी कौन पचार विवाह सरिलाणी आउ बाकी रहिला पिल्ला पिल्ली कर तू बेहुप जमा फिर को नुह खाली मिछुटारे राउ राउ हेउछु तू कौन विवाह करी पारिबु से साधव कन्या को तू तो जमा फिर को नुह कौन कहल मूर्ख मो जगह पुरुषत्व नहीं मो विवाह करी पारिबे नहीं साधव कन्या मानस देखे गेंडो कड़े बड़े कौशले बसे साधव कन्या मानसी को करी विवाह औ ता पितार सब संपत्ति मु अणिबी छड़ाई मुए भी अधीश्वर ओ भाग्य को गढ़ी मो मोहरी कर भाग्य को गढ़ी धरी न कर रे बांधेबी आशा सौध भाग्य को गढ़ी धरी न कर रे बांधेबी आशा सौध विधि विधान रिभाई कर्म लिखन विधि विधान शिशिर सरस कमल बहिब राहु राशि चंदन शिशिर सरस कमल बहिब राहु राशि चंदन बसंत स्वराज गाड़ी मोर भाज भाई कर्म लिखन जम हेबी रे आज निज प्राण हेबी रे जम हेबी रे जम ओ गंडो देखो गेंडू गोसाई आज्ञा ओ निश्चय से साधव कन्या मानसी को करी विवाह और ता पिता से विक्रम साधव को ओ निश्चय शंकर सिंह तोर असल रूप अबे कौन कहलु मो कन्या को तू करिबु विवाह पुणी मत बद्ध करी छड़ाई नेबो मो सकल ऐश्वर्य ये तुम्हें ताले सब कथा जानी सारी अरे हो तुम्हें जानवा दरकार कारण तुम्हें वो भाभी ससुर ना अरे तुम संपत्ति कौन मो संपत्ति
ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଶଙ୍କର୍ଷି ଆଜ୍ଞା କଥାଟା କାନକୁ କାଟିପାରେ ହେଲେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କଥାଟା ନିରାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା। ଗେଣ୍ଡୁ ହଁ ଆପଣ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କଲ ସତ ହେଲେ ଆମ ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ସେନାପତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଠାରୁ କଣ ନିକମା? ମୂର୍ଖ ଶୁଣ, ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ପରଲୋଭୀ କୁକୁର ନୁହେଁ। ଶଙ୍କର୍ଷି ମୋ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କ ବୁଝିଲେ ଅବୁଝ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଅବୁଝ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କି ଅବିଶ୍ୱାସ, ମୋତେ ଯେ କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦିଏ ବିନ୍ଧା। ଶଙ୍କର ଆଉ ଯିଏ କରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରିଦିଏ ସର୍ବନାଶ। ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଏ ମୂର୍ଖ ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ୟାର ରୂପ ଗୁଣ ଅଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୁପ୍! ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଜି ସିନା ହାରିଗଲେ ହେଲେ କାଲି ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଏ କଥାଟା କିଏ କହିପାରିବେ କହିଲେ? ଗେଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଉତ୍ତେକ୍ତ ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଆମେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଜମା ଯିବିନି। କଣଟା ତାଟି ପକେଇବୁ? କଣ କହିଲୁ? ଯିବୁନି? ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ ତୁ କିପରି ଯିବୁ ମୋତେ ସେ ଉପାୟ ଜଣା ଅଛି। କଣଟା ତାଟି ପକେଇବୁ? ଶଙ୍କର ସିଂ ନାୟ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ବଳତ୍କାରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ ମୋହର କନ୍ୟା, ଆଉ ମୋତେ କିପରି ତୁ ବଦ୍ଧ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ ମୋ ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ନାୟ ଶଙ୍କର ସିଂ ନାୟ, ସବୁ ପରେ ବି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ସାଧବ।